डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 हमारी है। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में व्हाई शुड पीपल डिसाइड। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एज यू रीड इन चैप्टर 1, जैसा कि आपने पढ़ा, किसमें पढ़ा? चैप्टर 1 में। द एक्सपीरियंस ऑफ colonial रूल्स as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the mind of the nationalist that all persons in independence India would be able to participate in making decision. तो देखिए क्या है कॉलोनियल रूल्स, नौबादियाती हुक्मरानी जो थी उसके बारे में लिख रहे हैं कि उस वक़्त जब नौबादियाती हुक्मरानी थी, अंग्रेज़ों का दौर था, तो उस वक़्त किसी को ये छूट नहीं थी कि वो अपना कोई आवाज़ उठा सके, कोई आवाज़ उठा सके या अपने वोट का इस्तेमाल कर सके या कुछ और काम अपनी मर्जी से कर सके, क्योंकि हुक्मरानी किसकी थी? अंग्रेज़ों की। तो क्या हुआ आखिरकार जब आज़ादी होगी? क्या होगी? आज़ादी होगी। काफ़ी स्ट्रगल के बाद, यानी कि लगभग 90 साल के बाद जब आज़ादी मिली, तो क्या हुआ? That all person in independence India would be able to participate in making decision. उसके बाद हर आदमी को ये हक हासिल हो गया, हर आदमी को ये हक हासिल हो गया कि वो कुछ भी अगर उसका कोई मामला है उसको किसी की नोटिस में ला सकता था, वो अपनी मर्जी का नुमाइंदा चुन सकता था, अपनी मर्जी से वोट का इस्तेमाल कर सकता था। कब? ये कब हुआ? जब आज़ादी हुई। आज़ादी से पहले ऐसा नहीं था। With the coming of the independence, we were going to be citizens of a free country. This did not mean that all government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands. The dreams and aspirations of the freedom struggles were made concrete in the Constitution of Independence India that laid down the principle of universal adult franchise, that all adult citizens of the country have the rights to vote. तो एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? भारत में जो रहने वाले लोग थे उनको क्या था? वोट देने का हक है। क्या है? वोट देने का हक। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? भारत में जो लोग रहते हैं उनको वोट देने का हक है। The government had to be sensitive to people needs and demands. लोगों की ज़रूरियात होती है या उनकी कोई डिमांड्स होती हैं, तो उसके बारे में क्या था? गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव, यानी कि संजीदा थी, उसी के मुताबिक काम होते थे। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंसंट्रेट, क्योंकि जो आज़ादी मिली थी काफ़ी स्ट्रगल के बाद, बड़ी कोशिश के बाद आज़ादी मिली थी। किसको? हिंदुस्तान को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आइन, जब आइन बन गया किसका? हिंदुस्तान का, डेट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसमें क्या आ गया? हर एक को जो 18 साल की उम्र से ऊपर होता था उसको वोट देने का हक हासिल हो गया था। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जाकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता था। कौन? 18 साल से ऊपर। That all adult citizens of the country have to rights to vote. क्या कि इसमें क्या था? एडल्ट फ्रेंचाइज में कि तमाम लोगों को क्या था? वोट देने का हक था। What do you think the text is trying to convey through the images of the parliament on the previous page? ये देखिए, ये क्या बना है? पार्लियामेंट का नक्शा बनाया गया है
واٹ ڈو یو تھنک، آپ کیا سوچتے ہو، دا آرٹسٹ جو ہے جس نے یہ بنایا ہے is trying to convey through the image of parliament on the previous page. یہ جو ہے دیا ہوا ہے امیج کس کا ہے، پارلیمنٹ کا نقشہ دیا گیا ہے. یہ کس لیے دیا گیا ہے، کس لیے دیا گیا ہے، کیا سوچ سمجھ کے یہ بنایا گیا ہے. تو آگے ہے دا above photo shows a voter reading instruction ہاں یہ ایک تصویر دی گئی ہے. کیا ہے یہ تصویر دی گئی ہے، کس کی تصویر ہے، ایک آدمی ہے یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ جانچ کر رہا ہے کس کی، ای وی ایم کی، کس کی، ای وی ایم مشین لگی ہوئی ہے اس کی یہ جانچ کر رہا ہے. کیا جانچ کر رہا ہے، the above photo shows a voter reading instruction on how to use an electronic voting machine، کہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کس کا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. تو دیکھیے ای وی ایم ویئر یوز تھرو آؤٹ دا کنٹری، پورے ملک میں اس کا استعمال ہوا فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ کب، ان دا ایئر 2004 کب ہوا، 2004 میں ہوا، کس کا، ای وی ایم کا استعمال جنرل الیکشن کے لیے. دا یوز آف ای وی ایم in 2004 saved around 1,50,000 trees. تو جب سے اس کا استعمال ہوا کس کا، ای وی ایم کا، تب سے جا کر آج تک، تب سے مطلب کتنے اراؤنڈ ای وی ایم کے استعمال کے بعد 1,50,000 درخت جو تھے کیا ہوئے، which would have been cut، جو کاٹے جاتے تھے، to produce about 8,000 tons of paper، کتنا، 8,000 ٹن پیپر نکالنے کے لیے، فار پرنٹنگ دا بلیٹ بکس، کس کے لیے، پرنٹنگ دا بلیٹ بکس، بلیٹ پیپرس، بلیٹ پیپر کو بنانے کے لیے، پرنٹنگ کرنے کے لیے کتنا کاغذ استعمال ہوتا تھا، 8,000 ٹن. اس کے لیے کتنے درخت کاٹے جاتے تھے، 1,50,000 درخت کاٹے جاتے تھے. تو یہ ہے ہمارا آج کا یہ ٹاپک، اور اتنا ہی کافی ہے. والسلام.